My body. Our body is made up of many parts. हमारा शरीर कई भागों से बना है. Each body parts has a name. शरीर के हर अंगों का एक नाम होता है. आज हम बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. HEAD हेड सिर. FOREHEAD forehead ललाट. Ear कान. Nose नाक. Tongue जीभ. Eye आँख. Mouth मुँह. Chin ठुड्डी. Chest छाती. Arm भुजा. Navel नाभि. Stomach पेट. Thigh जांघ. Knee घुटना. Calf पिंगली. Ankle टखना. Heel एड़ी. Toes पंजा. Foot पैर. Hair बाल. Cheek गाल. Lip होठ. Teeth दांत. Face चेहरा. Neck गर्दन. Shoulder कंधा. Elbow कोहनी. Thumb अंगूठा. Wrist कलाई. Fingers उंगली. HAND hand हाथ. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. थैंक यू.